siyara kato sin aga manato Islam in papuasahon kita niyo adlaw habulan sin Syawal. Nasartain yan, tayakkub im mga ulama. Im pagpuasa adlaw hasyawal, inyan siyara sin aga manato agam Islam. Indalil, manunjoki patungod matto. Amunin hadith sin Nabi alayhi salatu wassalam. Man sama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahar. Sabda sin Nabi alayhi salatu wassalam, isiyusiyo inna muashabul Ramadan. Mahuli siyunuan niya, piyasunuan niya sin adlaw si habulan Syawal na muasasya, kana kasiyamid dahar, na impuasa niya tubya niya na puasa in hangkatahon. In tibayhuan manunjoki simbya niya na puasa ng katahon. Inagi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala akarna lang niya in al-hasanatu bi 10 amsalha. Inambok karayawan nalipaton siya maghangpo. Ringa sabyan in bulan Ramadan so pa makatluan adlaw lipaton maghangpo kumugdan siya tong gatos. Na intong gatos siya to kimmat siya hangpo bulan. Na mahuli bangkaw na muasa palong sin imam adlaw hasyawal inhambuok inang kaadlaw in karayawan niya hangpo na adlaw lipaton siya maghangpo ingwa niya kanuman niya to kimmat siya 2 bulan. Naringa sabyan, inang po bulan iwan sin 2 bulan, amo natin ang katahon. Amo yan long sinimam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, intiwayhuan, isyusyo in nakapua sa bulan Ramadan, mahuli piyasunuan niya sin madlaw sin Syawal, biya niya na puasa inang katahon. Naringa sabyan, ini karayawan sa taud-taud, habar iman, in biya niya na puasa inang katahon, puasa niya sa bulan Ramadan, iwan sin, adlaw sin Syawal. Inyan tayakkub yung mga ulama, halaw man sin aga manato, iwan sin siyasara. Amura ko manipig sulangan nila, mustahab ka imso in puasahon, adlaw Syawal yaw na tabukon. Na yung mga ulama singkitan nyo, narwa papanaw panagnan, yustahabbu siyamul ayyamis sittati min Syawal. Wahada madhabul jumhur. In papanaw panagnan lang nila mustahab, sunnat, in puasaon in adlaw habulan sin Syawal, nasarta mo yan ipapanaw sin kamatawran din mga ulama. Papanaw sin jumhur, sin Hanafiya. Labiluwa ni mga Hanafiya hulian. Papanaw sin Malikiya. Mun mga ulama miyakad ka ni Imam Malik. Sari ni Imam Malik masabot na to da. Damikyan papanaw si madhab Imam Shafi'i. Damikyan papanaw hamadhab Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Hati niya haupat imam atawa madhab Hanafiya, miyakad ka ni Imam Abu Hanifa. Iban si mga ulama, miyakad ka ni Imam Malik. Damikyan, papanaw madhab Shafi'i, iban sa Hanabila, sunnat in pagpuasa, adlaw habulan sin Syawal, hakar na laong nila. Indalil amo na yung kaina, man sama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahar. Isiyusyo in na muasa bulan Ramadan. Mahuli piyasunuan niya adlaw bulan Syawal, biya ingkaunan niya biya niya na puasa inang katahon. Long yan timayhuan in pagbayta biya niya na puasa inang katahon, manunjo kilong niya piya mulan sang sin Nabi alayhi salatu wassalam in pagpuasa adlaw Syawal. Dahil nga sabyan hawak to na mulan sang in Nabi maong pagkarayawan sa lagulaggo biya niya na puasa inang katahon, manunjo kilong nila inyan sunnat in pagpuasa adlaw hasyawal. Amo yan impapanaw sin jumhur al-ulama, kamatawran din nga mga ulama. Adapon impapanaw hikarwa, laong nila yukrahu siyamul ayyam sittati min Syawal. Makruh, miyakruh laong nila impagpuasa adlaw din doon habulan sin Syawal, na sarta ini papanaw masyhur, sarta kabtangan din kan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, iwan sin kaywanan salap, biyan kan Imam ini As-Sawri, ibkan da Imam Ibn Mahdi rahimahumullahu jami'an. Laong nila makro im pagpuasa adlaw hasyawal. Na bang mo sila asubuhon mayta kain dalil laong nila hakarna
Bang namua sa unom adlaw ha Syawal, piya sunod deng ha Ramadan, long nila ini gumawa long niya dito, biya gyanapan in Ramadan. Biya gyanapan long niya in Ramadan. Amo ito lang intalian sin jahil. Amun iniwayron panghati paagama, intalian nila, biya dagbuslong niya gyanapan in bulan Ramadan, puasa. Dari nga sabihan long niya makro in hukuman, hingga inagisi ni Imam Malik rahimahullah ta'ala kawaitahi Yahya, long niya sami'tu Malikan yakul, diungog kulong niya Imam Malik rahimahullah ta'ala na muong patungod pagpuasa unom adlaw ha bulan sin Syawal, puasin haylaya ha bulan Ramadan. Long niya, innahu lam yara ahadan min ahli al-ilm wal fiqh yasumuha. Bunal tuod na wayroon nakakita, nakamasa in Imam Malik hambuok deng ha mga ulama, deng ha mga ulama, deng ha mga fuqaha inna muasaha unom adlaw yaun. Dari nga sabihan long nila, insukpat singkap tangan niya, walam yablug ni dhalika an ahadin minas salaf, wailong niya di matungka ko ang sulag deng ha mga salaf, inna muasa sila unom adlaw Syawal, wa inna ahlal ilmi yakrahuna dhalik, ibang bunal tuod yung mga ulama miyakru nilayat to. Amo yan yung kaptangan sin Imam Malik rahimahullah ta'ala, laong nila ini madhab nila, madhab Imam Malik bat makro yung pagpuasa unom adlaw den doon ha Syawal. Amo rakuman in mga ulama miyagad kan Imam Malik na dihilan nila pagpasaway kaptangan sin Imam. Binakan di Imam Ibn Abdul Bar, laong niya imaksud singkab tangan ni Imam Malik rahimahullah ta'ala, ini makro sa oblong niya wayron di matukan niya in hadith man sama Ramadan thumma atba'ahu sita min Syawal. Banglong niya di matukan niya in hadith amun siyabot tarin doon isiyusin nakapuasa Ramadan, mahuli piyasunuan niya unong badlaw sin Syawal, biya niya na puasa ng kataon. Banglong niya di matukan Imam Malik na tantutod mamung Imam Malik sawab Imam Malik di nga mga ulama hadith. Ang tulong niya, sablong niya, wala di matungkan Imam Malik. Narin kay wanan din nga mga ulama nila biya nakanda Abul Walid al-Baji, siyabot nilang sing kitab al-Muntaka ala Syarhil Muwatta. Long niya, impagyanon long niya Imam Malik, ini miyakro niya pagpuasa unom adlaw Syawal, lian la yulhika ahlul jahli dhalika bi Ramadan. Hasupaya long niya, di mapasud si mga jahil, luhong bahalo pag-agama, in unom adlaw Syawal pa Ramadan. Adapun long niya, wa amma man raqiba dhalika lima jaa fihi falam yanhahu. Adapun isiyo si mawaya mamuasa patungod Ramadan. Sabsin di matungin hadith ang biya kasabot ato kaina aung pamulan sang sin Nabi alaihi salatu wassalam, wala la tulong niya tiagahan, wala long niya tiagahan sin Imam Malik rahimahullah ta'ala. Namo yan in papanaw siya butin mga ulama na adapun in papanaw sahih amo na in kasunnat sin pagpuasa unom adlaw den doon habulan sin Syawal. Mauli sumunod uno ini amo na ini deng ha mga masala hipagpangasuwo sing kamatawran. Amo ini aun kabukaan ni habulan Ramadan. Uno manjari siya mamuasa na unom adlaw sunnat sin Syawal, ampas siya magkaba sin Ramadan, amo wala na puasa bulan Ramadan nakabuka siya, atawa magkaba na hasim utang ni habulan Ramadan ang pasya mamuasa ini unom adlaw sin Syawal. Na ini siyabot si mga ulama ang pagsulang nila patungod mari. Impapanaw panagnan laong nila al-jawaz manjari. At niya so pamain hambuk kusog yaon nakatulak sa Ramadan. At niya on utang niya do away na pa kaya kapuasahan. Long nila manjari siya magpuasa na sunnat ha Syawal unom adlaw ampas siya magkaba. Waya tulong nila salla. Nasarta mo yan ini papanaw sin jumhurul ulama Hanafiya, Malikiya, Ibn Shafi'iyya rahimahumullahu jami'an. Indalil nila amo na lang yan hadith na Aisha dalil nila sa lagu-lagu. Hadith Aisha radhiyallahu anha qalat kana yakunu alayya as-sawm min Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sha'ban. In kaaunan kulong niya aun ako utang puasa habulan Ramadan. Di ko siya kakausan gantian malengka na Sha'ban. In Sha'ban amo nen bulan hatay kud sin Ramadan.
Hati niya, in Aisha radhiyallahu anha, magkada sin utang niya Ramadan, suway maray na dumatong yung bulan Ramadan. Nalaw nila, yab'ud jiddan alla takuna kad tatawwa'at bi siyamin nawafil muakkada ka siyamis sitti min Syawal. Malayo ya tulong niya di ini kan Aisha radhiyallahu anha, ba't di siya magpuasa sunnat? Dia tulong niya biya ini kaunun sinakal. In Aisha di magpuasa sunnat, hautan niya to. Ring nga sabab yan lang niya, ini manjari, ini magmuasa na sunnat, Syawal, ampas siya magkada, waya tulong nila, sala, iban long nila, in waktu simpagkada, maluag. Pagkalong nila in waktu simpagkada, maluag, nahaw-no siya magkada ha mga yadlawan yaon, sa nga di pa dumatungin Ramadan balik, waya to sala. Ring nga sabab yan, wayron na isabsala lang nila, mamuasa sa sunnat, hautan yaon, bianasin, puasa unumadlaw ha Syawal. Amo yan, ipapanaw panagnan. Impapanaw panag-ikarwa, law nila, yahrum. Atinya, haram in magpuasa sunnat, hadi pa makakada ha Ramadan. Nga sabihan lang niya, bangso pa maun utang niya ha Ramadan, 2 adlaw, nasuway sa lang niya magkada na ampa sa mamuasa, adlaw sin Syawal. Indalin nila, amunin hadithin Nabi alayhi salatu wasalam, siyabot na to kaina. Man sama Ramadan, thumma atba'ahu 6 min Syawal, kana kasiyamid dahar. Isyusyo inna muasa Ramadan. Mahuli piya sunuan niya unumadlaw sin Syawal, biya niya na puasin ng katahon. Di hay nilong yung pangasuo. Isyusyo inna kapuasa sin Ramadan. Balong niya, matawag mo na kapuasa Ramadan in aong pagantian, in aong pautang niya. In jawab di. Pagkalaw niya di siya matawag na kapuasa, katan sin Ramadan, sabsin aong utang niya, imma na, suway niya na agantian inutang niya, ampas sa mamuasa unumadlaw sin Syawal, hawat supaya makawa niyang karayawan. Na amo yan ipapanaw hikarwa, nasarta, amo yan imadhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, akarna na nangasuin Ibn Hani, kan Imam Ahmad, law niya, sa'altu Ahmad anir rajul, hal yasumu tatawu'an wa alayhi sawmu farida? Law Ibn Hani, nasuwo ko lang niya Imam Ahmad, tungod pa hambuk kusog, aun siya po, mamuasa siya sunnat, sin aun siya puasa wajib, wala na kaya puasahan. Unuman jari, kala la yasum, inagi sin Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ayaw siya mamuasa. Ringa sahab yan, ini papanaw hamadhab Imam Ahmad, inyat to di manjari suway siya, magganti na asin utang niya Ramadan, ampas siya mamuasa unumadlaw ha Syawal. Adapun, aung papanaw wasat, hautan sindo papanaw, laong nila, bangsaw pama, in waktu maluag pa, at tinabi si mga papanagnan sin Syawal, na inlabi hinangon niya marayaw, magkaba na asya. Mutinlabi na marayaw hinangon. Malabi na hinangon, magkaba na asya muna. So pamalimadlaw inutang niya Ramadan, na magpuasa na siya limadlaw Ramadan, kaba, gabayad sinutang niya kabuka niya Ramadan, na maulibang siya naubos, nampa siya mamuasa, unumadlaw sin Syawal, inyat tulong nila bang sopama, maluag in waktu, maluag pa in waktu. Adapon long nila bang sopama, makiput na in waktu, biasin sopama ibutang ta. Wala pa siya nakakaba, sin limadlaw sin ini Syawal. Pag-uus, unumadlaw ra kuman sin Syawal in nakakapin. Narihay nilang niya makiput na in waktu, na wayron long nila sala, mamuasa na siya muna, bilang pagtawan, pagsaot sin waktu yaw, unumadlaw sin Syawal, ampas siya magkaba, nasartain niyang kaway tayo Sheikh Abdul Karim Al-Khudair, dahil nga mga papanaw sin mga ulama, at inapartangahan, na adapon, bang wala damyawot pabiasin kahalan hikato, imyakusog sin mga ulama sin kita niyo, amuna impapanaw sin jumhurul ulama, amuna ini magkaba na asya, ampas siya mamuasa unumadlaw, habulan sin Syawal, na mura-murahan. Taufikan kita niyo sin aungwa mahasus si mahatinggi, mamuasa, numadlaw sin Syawal, hawat supaya mahasil na tuing karayawan siya, but sin Nabi alayhi salatu wassalam, biya niya na puasay ng kataon, patubtuan na mo rito.